let me express my deepest Izinkan saya gratitude mengungkapkan for the rasa privilege of addressing atas this hak convention. istimewa untuk menangani konvensi ini malam ini. Tonight is a Khusus particular bagi honor for saya, me because, let's hari face hadap it, itu kehadiran saya di my sini di presence panggung on this stage ini sangat is tidak pretty mungkin. unlikely. Ayah saya adalah My seorang father siswa was a foreign asing, student, lahir dan born and dibesarkan di raised sebuah in a desa small kecil village di in Kenya. Kenya. Dia He grew up dibesarkan herding goats, menggembala kambing, pergi went to ke school in a sekolah tin di roof gubuk shack. kacang. His father, Sang my ayah, kakek grandfather, saya adalah was a cook, juru masak, a domestic membantu servant rumah to the tangga British. untuk Inggris. But my Tetapi grandfather had kakek larger saya dreams memiliki for his impian son. yang sangat besar Through untuk hard putranya work and melalui kerja keras perseverance, dan my keturunan. father got a Ayah scholarship to saya study mendapat in a beasiswa magical untuk place, belajar di tempat ajaib America, Amerika yang that bersinar shone as sebagai a beacon mercusuar of freedom and kebebasan dan opportunity to kesempatan so bagi many who had come mereka before. yang telah datang sebelumnya. Saat While belajar di studying sini, here, ayah saya my father met my mother. bertemu ibu saya. She was Dia born lahir in a di town kota on di the other sisi side of lain the world, dunia di in Kansas. Kansas. Her Ayahnya father worked on oil bekerja rigs di and minyak farms through dan most of the pertanian, lalu Depression. sebagian besar dia The day posisi after sehari Pearl setelah Pearl Harbor, Harbor. my grandfather Saya signed mendaftar up untuk for tugas duty, bergabung dengan tentara joined Pasukan Patton's army, Baris marched Pemberontakan across Eropa, Europe. pulang ke rumah Back home, nenek my saya, grandmother membesarkan raised a bayi, dan baby pergi and bekerja went to di work jalur on a perakitan bomber assembly Kabul line. setelah perang mereka. After the Belajar war, they di studied on the GI Iqbal, Bill, membeli bought a rumah house melalui through PHH, FHA, dan kemudian and pindah later ke moved barat west, sampai ke all the way Hawaii to untuk Hawaii in mencari search of peluang, opportunity. dan mereka juga And they memiliki too mimpi had big besar dreams for untuk their putri daughter. mereka. Mimpi A besar common dream yang born lahir of two dari dua continents. benua. My Orang parents tua shared saya not only tidak an hanya improbable sebagai love, cinta they yang tidak shared an mungkin, abiding mereka faith in juga, the possibilities of this nation. bangsa ini They memberi would give me saya an nama African name, Afrika Barak, Barat, or atau Blessed, berkat believing that percaya in a bahwa di tolerant Amerika, America, toleran your nama name is Anda no bukanlah barrier to penghalang success. untuk sukses. Mereka They membayangkan saya imagined pergi me ke going to sekolah the best terbaik di schools tanah. in the land, even Meskipun though they weren't mereka rich, tidak because in a kaya, generous karena di America, Amerika you don't murah have to be hati, rich to achieve your capai potensi potential. Anda. Mereka berdua They're sudah both meninggal passed away sekarang. now. Namun, And yet I know saya tahu that on bahwa this night, malam they ini still mereka look tidak down memandang rendah on me saya with great dengan pride. kebanggaan besar mereka berdiri They di stand sini. here, Dan and I saya stand here berdiri di today, sini hari ini bersyukur grateful for the atas diversity keragaman of my warisan heritage, saya, sadar aware bahwa that my parents' impian orang dreams tua live on saya in my hidup two dalam precious dunia daughters. putri saya berharga. I Saya stand berdiri here sini knowing that mengetahui my bahwa story kisah is saya part adalah of the bagian larger dari American kisah story, Amerika yang that lebih besar, bahwa I saya owe a berhutang debt budi to kepada all of those who semua dari came mereka before me, yang and datang that in sebelum no other saya, dan country on bahwa earth tidak is negara my lain di story bumi ini even adalah cerita possible. saya bahkan mungkin. Malam Tonight, ini kita berkumpul we gather to affirm untuk the menegaskan greatness of our kebesaran nation, bangsa kita, not bukan because of the karena height of our ketinggian gedung skyscrapers or the pencakar power langit of our military kita or the atau size of our ekonomi economy. kita. Our Kebanggaan pride is didasarkan based on pada a very simple premis yang premise, sangat sederhana yang summed dirangkum up dalam in a sebuah declaration made over deklarasi 200 years dibuat lebih ago. dari 200 tahun lalu. We Kami hold these menganggap truths to be kebenaran ini self-evident, sebagai bukti dengan that all sendirinya men are bahwa created semua equal, manusia diciptakan sama, bahwa that they are mereka endowed by their diberkahi oleh Creator with pencipta certain mereka inalienable dengan rights, hak-hak that tertentu among yang these tidak are dapat life, dicabut, liberty, dan di and antara the mereka pursuit of adalah happiness. kebebasan hidup dan That pengajaran. is the true Kebahagiaan yang genius of merupakan America. kejeniusan sejati A Amerika ini. faith, Iman in simple dalam dreams, mimpi sederhana an didasarkan insistence pada on small miracles, keajaiban kecil yang that we dapat can kita tuck in our selipkan children pada at night anak-anak kita di malam and hari, know that they are dan fed tahu and bahwa clothed mereka and diberi safe from makan harm. dan berpakaian aman dari That we bahaya, can say what we think, write what we think without hearing a dan kita sudden knock dapat on the mendengarkan door. Tuhan tiba-tiba That di we pintu, can bahwa have an kita dapat idea and start memiliki our own ide business dan memulai bisnis without kita paying a sendiri bribe. tanpa membayar suap, bahwa That we kita can dapat participate in berpartisipasi the dalam political proses process politik tanpa without takut fear of akan retribution, and that pembalasan, our bahwa votes will suara be kita counted, akan diperhitungkan setidaknya at least sebagian most besar of the waktu. time. This Tahun year, ini, in this dalam pemilihan election, ini, we are kita called dipanggil untuk to menegaskan reaffirm our kembali values and our nilai-nilai kita commitments, to dalam hold them komitmen against kita a untuk hard menahan reality, terhadap and see kenyataan how we're yang sulit, measuring up dan melihat to the legacy bagaimana of our kita forebears mengukur and the warisan promise of nenek future moyang kita generations. dalam janji And generasi fellow mendatang. Americans, Dan rekan-rekan Democrats, orang Amerika, Republicans, Partai Republik Independents, I Demokrat, say to you yang saya tonight, katakan we kepada have Anda more malam work ini, to do. kami memiliki banyak pekerjaan. Lebih banyak More work to pekerjaan do yang harus for the workers I dilakukan met in para Galesburg, pekerja yang saya Illinois, temui di who are losing their union jobs yang at the kehilangan Maytag plant pekerjaan that's moving serikat to mereka di Mexico, pabrik and now are Maytag, having to compete with harus their own pindah ke children Meksiko. for jobs that pay Bersaing dengan $7 an anak-anak hour.
aplikasi untuk pekerja What membayar to do for the father that I met who $77 was per jam. losing his job
and choking back the tears, Kalian wondering how pernah he would pay menahan air mata, $3,500 a month bertanya-tanya for the drugs his son needs obat-obatan yang without dibutuhkan the health putranya benefits that he tanpa counted on. manfaat kesehatan yang dia andalkan lebih More to banyak do for the dilakukan young bagi woman wanita in East muda St. di Louis, East St. and Louis thousands more dan like ribuan her, who has lainnya the grades, seperti has dia the memiliki drive, has the will, dorongan, but memiliki doesn't have kemauan, the money tapi to go to tidak college. memiliki uang untuk kuliah Now, sekarang. don't get me Jangan wrong. salah The paham, people I orang-orang yang meet saya in temui small di towns and big kota-kota cities kecil and dan diners kota-kota besar dan and office restoran parks, dan taman they kantor don't mereka expect government to jangan solve all berharap their pemerintah problems. untuk menyelesaikan They semua know they masalah have to mereka. work hard to get Mereka ahead, tahu bahwa and they mereka want harus to. bekerja keras untuk Go maju into the dan collar mereka counties ingin around Chicago, pergi ke and daerah people will tell keras you they sekitar don't want their Chicago tax money dan wasted by a mereka ingin welfare uang agency pajak or by mereka the Pentagon. disisihkan oleh agen kesejahteraan atau Go oleh in- petaguan pergi ke lingkungan dalam kota Go manapun. into any inner city neighborhood, and folks Dan will tell orang-orang you memberitahu Anda that bahwa government pemerintah saja alone tidak can't dapat teach our mengajar kids to anak-anak learn. untuk They belajar. know that parents have to teach that children can't achieve unless we raise their Mencari expectations kita menekan and turn off the harapan, television sets memetik and televisi, eradicate mengatur, the slander that membasmi says fitnah, a dan black youth mengatakan with a seorang book pemuda is kulit acting hitam white. dengan They sebuah know buku those bertindak things. putih. Mereka tahu hal-hal. People don't Yang tidak expect diharapkan orang-orang tidak People don't mengharapkan expect government pemerintah to untuk solve all their menyelesaikan semua problems. masalah mereka, tetapi But they mereka sense merasakan deep in their jauh di bones dalam tulang mereka that with bahwa just a hanya slight sedikit change dengan in perubahan priorities, we can make prioritas sure kita that dapat every child in memastikan America bahwa has a decent setiap shot at anak life. di Amerika memiliki And that the kesempatan doors of hidup yang opportunity layak remain dan open bahwa to pintu all. They peluang tetap know terbuka we untuk can do semua. better. Mereka tahu kita And they dapat want that melakukan lebih choice. banyak dan In mereka this memberikan pilihan election, itu dalam we offer pemilihan that ini. Kami choice. menawarkan Our party pilihan has yang chosen a dimiliki man to partai lead us kami who memberi embodies the seorang best this pria country has yang to memimpin offer. kita ini And yang that terbaik man di is negara John ini. Kerry. Pria itu adalah John Kerry. John Kerry John Kerry understands the ideals memahami of cita-cita community, iman faith, dan and pelayanan service because masyarakat they've defined karena his mereka life. telah menentukan From his heroic hidupnya service dari to layanan Vietnam, to his heroiknya di years as a Filipina prosecutor and lieutenant bertahun-tahun governor, jaksa through 2 dan decades letnan in the berguna United States selama Senate. 2 He's dekade devoted di himself Senat to this Amerika. Dia country. mengabdikan dirinya untuk Again and negara ini. again, we've seen him make Pergi tough dan choices when easier kemudian ones berpilihan were soal keputusan available. yang lebih His mudah values dan and nilai-nilai his record catatan yang affirm menegaskan what is apa yang best in terbaik us. dalam diri kita. John John Kerry Kerry believes in an America percaya where pada hard work Amerika is di mana rewarded. kerja keras So instead of dihargai, offering alih-alih tax breaks menawarkan to keringanan companies pajak shipping jobs pada overseas, perusahaan he yang offers menginginkan them to companies creating jobs here at home. melakukan keberfungsian menciptakan kerjaan di sisi John rumah. Kerry John Kerry believes in an percaya America pada where Amerika all di mana Americans semua orang can afford Amerika the same dapat health memperoleh coverage jaminan our kesehatan politicians in yang Washington sama. have for Kualitas themselves. kita di John Kerry John Kerry believes in Washington energy percaya bahwa independence. pada So we aren't held kemandirian hostage to the energi profits of sehingga oil companies or the disandra sabotage oleh keuntungan of foreign perusahaan oil minyak fields. atau sabotase ladang minyak asing. John Kerry John believes Kerry in the percaya pada constitutional freedoms kebebasan that have made our konstitusional country the yang envy telah of the world. membuat negara kita And di he will dunia. never Dia tidak akan sacrifice our pernah basic mengorbankan liberties kebebasan or dasar use kita faith atau as a menggunakan wedge to iman divide sebagai us. irisan untuk memecah belah kita. And John Kerry Dan John Kerry believes percaya bahwa that in a dalam dangerous perang dunia world, yang berbahaya terkadang war harus must be menjadi, an option tetapi sometimes, but itu it should tidak boleh never be menjadi the first pilihan option. pertama. Anda tahu, You know, a while back, beberapa waktu yang lalu saya I bertemu met dengan a seorang young pria man named muda bernama Seamus in a Seamus VFW hall in East Ola Moline, Illinois. di East Moline. He was a good-looking kid, Dia 6'2", adalah anak yang 6'3", tampan, clear-eyed with an easy smile. 6263, bermata He told me jernih, he joined the Marines muda. and was heading Dia to Iraq the mengatakan following week. marinir dan sedang menuju ke And Irak as I minggu listened to him explain saya why he mendengar didn't dia listen, menjelaskan the maka absolute apa faith dia he meminta had in our keyakinan country mutlak and its yang leaders, dia miliki his di negara devotion kita to dan para duty and pemimpinnya service, I pengabdian thought, pada tugas this young penyelayan. man was all Saya that any of us pikir might anak muda ini ever hope for laki-laki in a child. satu-satunya yang mungkin diharapkan setiap kita But then dari I seorang asked anak. myself, Tapi kemudian are we bertanya pada serving diri sendiri, Seamus apakah as well kita as he's melayani serving Seamus us? terbaik dia melayani I kita? thought of the Saya memikirkan 900 men 900 and women, pria sons dan and daughters, wanita, husbands putra, and wives, putri, friends and suami, neighbors istri, who teman, won't dan be returning to tetangga their own menang kembali ke hometowns. kampung halaman mereka sendiri. I thought of the Memikirkan families I'd met who were keluarga struggling yang to get saya by temui, without a loved one's penghasilan full penuh income, orang yang or whose dicintai, loved ones had returned with a limb atau orang missing, yang dicintai telah or kembali nerves dengan anggota shattered, badan yang but hilang atau still saraf yang hancur, lack long-term tapi health masih benefits kekurangan manfaat because they were kesehatan jangka reservists. panjang karena mereka adalah When cadangan. we send our Ketika young men kami and mengirim women into pria dan harm's way, wanita muda we have a ke dalam solemn bahaya, kami obligation memiliki not to fudge the kewajiban numbers serius or untuk shade the truth about why they are tidak going
menutupi to care for kebanyakan their tentang families mereka while akan they're merawat gone, keluarga to mereka saat tend to mereka the pergi soldiers untuk upon their merawat return, tentara di atas and to mereka kembali dan never, tidak ever pernah go pergi to bebareng war tanpa without enough pasukan yang troops cukup to untuk win the menenangkan war, perang, secure the mengamankan peace, bagian and dari earn the mendapatkan respect of the rasa world. hormat dari dunia.
Now, Sekarang now let me biarkan be clear. saya Let me be jelas, clear. biarkan saya menjadi jelas kita We have memiliki real enemies in the musuh world. nyata di dunia. These enemies must be Musuh ini found, harus terdengar, they mereka must harus be dikejar, pursued, dan and they must mereka be harus defeated. dikalahkan. John John Kerry Kerry knows tahu this. ini, And just as sama Lieutenant seperti Letnan Kerry did Kerry not tidak hesitate ragu-ragu to risk his life to mempertaruhkan protect the nyawanya men untuk who melindungi served with him in orang-orang yang Vietnam, bertugas President bersamanya Kerry di will not Vietnam. hesitate Presiden one Kerry moment to use tidak our military ragu-ragu might to sejenak keep untuk America safe menggunakan and kekuatan secure. militer kita untuk menjaga Amerika aman dan John terjamin. Kerry John Kerry believes percaya in pada America, Amerika, dan and he knows that it's dia not tahu enough bahwa for just some of tidak us cukup to hanya prosper. sebagian dari kita untuk makmur For bersama alongside our famous individualisme terkenal individualism, kita. there's Ada another unsur yang ingredient lainnya dalam in the American kisah saga. Amerika, keyakinan bahwa Belief kita that we're all connected semua as one terhubung people. sebagai satu orang. If there is a Jika child on the ada south side anak of sisi di Chicago selatan who can't Chicago read, yang that tidak matters bisa to me membaca, even if it's itu not my penting child. bagi saya, bahkan If jika there's a itu senior bukan anak citizen saya. somewhere who Jika can't warga pay for their senior suatu prescription yang drugs and having to mereka choose harus between medicine and the memilih rent, antara obat dan that makes angin my yang life memenuhi poor hidup even saya, if it's not my miskin, bahkan grandparent. jika itu bukan kakek If there's an saya. Arab American Ada family keluarga Arab being Amerika rounded yang up ditinggap without tanpa benefit of an pembantuan attorney pengacara atau or due proses process, hukum yang that menjalankan threatens my civil kebebasan liberties. sipil saya. It is that Ini fundamental adalah belief. keyakinan mendasar. It is that Itu fundamental adalah belief. keyakinan I mendasar am my saya, brother's dan keeper. adalah I menjaga am my saudara sister's laki-laki saya keeper dan that menjaga makes saudara this penuh country saya work. yang membuat negara ini bekerja. Itulah It's yang what allows us memungkinkan kami to untuk pursue our mengejar individual impian dreams pribadi and kami, yet namun still tetap come bersatu together sebagai as one satu American keluarga family. Amerika. E pluribus unum. Out of Untuk many, dari banyak one. yang sekarang, bahkan Now, saat kita even as we speak, berbicara, there are ada those who are orang-orang preparing bersiap untuk to divide us. membagi The spin spin master, masters, penjajah negative ad iklan peddlers, who negatif, embrace the yang menganut politics of politik anything apapun goes. berjalan dengan baik. Well, Saya katakan I kepada say to mereka, them tonight, ini there tidak is not a ada liberal America Amerika and a liberal dan conservative Amerika America. There is the konservatif, ada United Amerika States Serikat. of America. Tidak There is ada not a black hitam America Amerika and dan a kulit white Amerika America kulit and putih, Latino dan America Amerika and Latin Asian dan America. Amerika There's Asia, the United dan States ada of Amerika America. Serikat. The pundits Para pakar like to sudah slice and mengiris dice our dan menolong country negara into kita red di negara states bagian and merah dan blue negara states, bagian red biru, states negara for bagian merah Republicans, untuk blue Partai states for Republik, negara Democrats. bagian biru But untuk I've got news for Demokrat. them too. Tapi We saya worship punya an berita awesome untuk mereka God juga. in the Kami blue menyembah states, Tuhan and yang we luar don't like biasa Federal negara bagian agents biru, poking dan around kami in our tidak libraries in the red mengadu-gadu states. perpustakaan kami. Negara merah, kami We melatih coach Little League in the blue liga states, kecil and yes, di we negara got some bagian gay biru, ya friends in kami the red punya states. beberapa teman gay di web serikat. There are Ada patriots who patriot yang oppose the menentang war in Iraq, perang and di there are Irak, patriots who dan mereka supported adalah the war patriot in yang Iraq. mendukung perang We are di Irak. one Kita people, adalah all satu of us orang pledging yang allegiance to setia the kepada stars and bintang stripes, dan all garis. of us Semua defending dari the kita United membela States of Amerika America. Serikat. In the end, Pada akhirnya, in the end, that's what this itu election is tentang about. pemilihan ini. Apakah Do we participate kita in berpartisipasi a dalam politics of politik cynicism, sinisme, atau or do we apa kita participate in a berpartisipasi politics of dalam hope? politik harapan? John John Kerry Kerry calls on us to memanggil hope. kita untuk berharap. John John Edwards Edwards calls on us to memanggil hope. pada I'm kita not talking berharap about pada blind tidak bicara optimism tentang here. optimisme The almost buta di willful sini, ignorance that ketidaktahuan thinks yang hampir unemployment will disengaja go dan away if berpikir we just don't pengakuan think akan about it, hilang jika or kita healthcare dilemahkan di crisis will mana solve krisis itself if perawatan we just kesehatan ignore it. akan That's not what menyelesaikan I'm talking sendiri. about. I'm talking Mengabaikan about itu bukan saya. something more Berbicara tentang substantial. saya, berbicara tentang sesuatu yang It's the lebih hope of bersubstansial. slaves sitting Itu around a harapan fire singing budak a freedom song. duduk di sekitar menyanyikan The lagu-lagu hope of kebebasan. immigrants Harapan setting out for imigran berangkat ke distant pantai shores. yang The jauh. hope of a young Harapan naval Letnan lieutenant Angkatan Laut bravely Muda patrolling the Mekong berani Delta. The berpatroli. hope of a mill worker's son who Harapan dares to anak defy pekerja the pabrik odds. yang berani The hope menantang of a skinny rintangan. kid Harapan with a funny name anak who kurus believes dengan that nama America lucu yang has a percaya place bahwa for him Amerika too. memiliki tempat untuknya juga. Hope, Yang berharap hope in the dalam face menghadapi of difficulty. kesulitan, berharap Hope in dalam the face of menghadapi uncertainty. ketidakpastian, The audacity keberanian, harapan of hope. pada In the akhirnya end, itu that is adalah God's greatest hadiah gift to besar us, Tuhan the bagi bedrock kita, of this landasan bangsa nation. ini, A keyakinan belief pada in hal-hal yang things tidak not seen. terlihat, A keyakinan belief bahwa that there are better ada days hari yang ahead. lebih baik I di depan. believe that Saya we can percaya give our bahwa middle kita class dapat relief memberikan and bantuan provide kelas working menengah kita families dan with a memberikan road to keluarga yang opportunity. bekerja dengan I kesempatan believe we jalan. can provide Saya jobs to percaya the bahwa jobless, kita dapat homes to the homeless, pekerjaan and kepada reclaim rumah-rumah young
pengangguran baru itu nangis, Mam.
from violence and untuk despair. Amerika kekerasan dan I keputusan. believe that we have a righteous wind at our backs, and that as we stand on the crossroads of history, we can make the right choices Dan and tepat meet the adalah hadapi challenges that tantangan face us. yang kita hadapi Amerika malam tonight, ini. if Jika you Anda feel the same merasakan energy that I do, energi yang if you sama feel the seperti same yang saya urgency rasakan, that jika I Anda do, merasakan if you feel the urgensi yang same sama dan passion that rasakan, I do, jika Anda if you merasakan feel gairah the yang same sama seperti saya hopefulness that rasakan, I do, jika Anda if we merasakan do harapan what yang we sama must saya do, lakukan, then jika I kita have no melakukan doubt apa yang harus kita lakukan, that maka all saya tidak across ragu the country, bahwa di from seluruh negeri, Florida to dari Oregon, Florida from ke Oregon, Washington dari to Washington Maine, ke Maine, the people orang-orang will akan rise up bangkit in pada bulan November, November, and dan John John Kerry will Kerry be akan sworn in as dilantik president, sebagai and presiden, dan John John Edwards will be Edwards akan sworn in as dilantik vice sebagai president, wakil presiden, and this dan country negara will ini akan reclaim its merebut promise, kembali and janjinya, out of dan this long keluar dari political kegelapan darkness, politik a yang brighter panjang day ini, will come. hari Thank melebihi you very bicara much, akan. everybody. God Terima bless you. kasih banyak semuanya. Tuhan memberkati Anda.